Mga kapuso, apat ka mga pamalayang ginlamon sang kalayo sumunggid lamang hapon sa barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Para sa dugang nga detalye nakatutok live si John Sala. John? Jert, nagkinarangkaran ng mga residente diri subong sa Zone 2, Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo matapos magluntad ang isa ka dakong asunog. Pasado las 4 subong nga hapon sa nagsugod ang kalayo kag wala lang nagdugay ginlamon sini ang tatlo ka mga balay nga ginatudlo ginapanag-iyahan sa mga pamilya Ledesma, pamilya Kanha kag pamilya Pineda. Totally damaged ang ining mga balay, samtang duwa naman ang gindeklarar nga partially damaged. Compound ang area, Jert, kag human sa mixed materials ang among mga pamalay. Maayo lang kay wala na naglapta ang kalayo bangod sa magtimba nga bahin sa palibot sa mga balay. Highly densely populated ang lugar kag madamo sa mga establishmento kag mga pamalay. Under control ang sunog subong kag suno sa mga katapos ang BFP. Nabudlayan sila nga ma-penetrate ang area bangod nga ang area makitid kag para ma-reach lang nila ang mga balay nga nasunog, ginakonekta na lang nila ang mga hose sang tagsa-tagsa ka mga nagresponder nga fire truck. Yara pa sa sulod sang balay, kagina ang mga tag-iya sang among mga balay apang napagwa man sila gilayon sa makatapos ang BFP kag sang mga residente. Among latest diri sa sunog nga nagluntad sa Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Jert? Maramo gin, salamat sa detalye kapuso John Sala.